ଶଙ୍ଖା ତମ ମତାରେ ସିନ୍ଦୁର ତମେ ସେଥିରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ପର କରି ଆସିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ମତେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହଉଛି ତମ ମନର ରାଜକୁମାର ତମେ ଜାଣିଛ ରାଗିଣୀ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲା ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଖୋଜିଛି ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ରାଗିଣୀ ହେଲେ ତମ କୋଉଠି ମୁଁ ପାଇଲି ଆସ ରାଗିଣୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ मोर स्वामी जड़े ओएस ऑफिसर स्वामी तुम पाखरे कोई टंका नहीं हेले ऊपर भूल पाइबार केबे उणा करिछि से तुच्छ भल पाइबारे किछि भी लागु नहीं ओमे कोन सारा जीवन साबा बगाड़े राजस्व करू माइछि ना देखो काई छिना मु काकीणी मु रातिले कहारी हुए ए रागिनीर अभ्यास नहीं काहे मो सहित संसार करती कौन पाई तुम्हें से दिन घर छाड़ी चली आसिल केतना बड़ पिलाटा को मारी देलो सेही रागर बापा मते घर बाहर करते और तापर सुमीर बड़ केस रे मैं पहुंची गली पुलिस मते अरेस्ट करबा को खोजि अरे काहे रागिनी तुम्हारी पाई मु मो जीवन अंधार में बाटा खोजि तुम मो सहित काहे केमति करो सेतरा घर छाड़ी आसिला वाला कहते आ आज भी कहूच और क्या सेतरी तुम घर आसिला परे मु आउ जन को बाहा हेबे आदर माय सारिछि आदर एटा होछि मो सासु घर सुन मो सासु घर लोग ठीक है आसिया पर करू चुपचाप चली जाओ आ जाओ इबा आगुरु मोर भी कथ गोटे कथा कान खोली सुने रख আজি যদি মু এ ঘরে ন রুহে তাহলে তোমাকু এ ঘরে রখাই দেবি তোমা শাশু ঘর লোকକୁ জଣାই দেবি এ রাগিনী ওএস অফিসর কু বা হবা আগুরু মতে বাই ওএস অফিসর কু বা হবা আগুরু সে মো পিলার মা সে মো পিলার মা মো পিলাটাକୁ নষ্ট কলা পরে সে ওএস অফিসর কু পাই আউ তম দেহরে কেতেটা খোলা যায় ও টাকারে কেতেটা গোটা দেব ওই তো তমরে নুয়া সালে কাটি হেলে তা গোটি হিসাব ও তম সবই বুঝাই ইয়া গড়াইবি তম স্ত্রীর চরিত্রটা কেতে কদাক্কা আউ গোটে কথা কান খোলি শুনি র আজি যদি মু এ ঘরে নরবে তাহলে সবদিন পাই তুই ঘর বাহার দিব আমি সম্পূর্ণ সাথে তুমি মত থাকাও পারবে না মত থাকাও পারবে ঠিক আছে এর ভিতরে দৌড়ে যাই লাইন দিয়ে শোন তুই শুনে মত থাকাও পারবে না তোকে দেখি মনে রক্ত উল্টো উঠে দাও তো উপরে বহুত রাগ আছে মাথা কুন্ডাই হচ্ছে সাউদে দাদা দিবান तुम सहित मोर आगुरी परिचित होता आउ तुम बहु रागिनी सागरे मोर आगुरी बहुत पुराना संपर्क रागिनी तुम शाशु शशुर को कहून आम पुराना संपर्क अच्छी ना नहीं अरे पार्टीटा खनिक बार दौच करवा खोलिक कहून कौ संपर्क अच्छी पुराना संपर्क अच्छी
ପାଟି ଖନି ମାରି ଯାଉଛି ଖୋଲିକିରି କହିବ କୋଉ ସମ୍ପର୍କ ପାଟିଟା କାଇଁ ଖନ 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 ହଉଛି ବା? ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପୁରୁଣା ଆରେ ଖୋଲିକିରି କହିଦଉନ ତମେ ମୋର ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ। ଆରେ ତମେ ଆମ ବୋହୁଙ୍କ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ଏ ଟିପି ଆଗରୁ କହୁଥିଲୁ କୋଉଠି ରହିବୁ କଣ କରିବୁ କେତେ କରିବୁ। ଆଜିଠୁ ଆମରି ଘରେ ରହିବୁ ହେଲା। ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ କଣ ଏ ଘରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ନା କଣ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଘରେ ରହିବି। ଚାଲ ବାପା।